वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल से ये एक हिफाजती मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसके लिए हमने कल प्रेस क्लब में भी एक फ़ंक्शन अरेंज किया था और लोगों को ये आगही के लिए हमने उलमा कराम और मीडिया के हज़रात को दावत दी थी और अपना पैगाम सूई सदर की तरफ से आप लोग तक पहुँचाया था। उसी हवाले से आज का भी एक पार्ट है जिसमें हमने अपने गाड़ियों पर बैनर्स लगाए हैं कि सेफ्टी के हवाले से लोगों में आगाही दी जाए कि गैस का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें, स्पेशली विंटर के मौसम में, सर्दियों के मौसम में। रात के सोते वक्त या दिन में भी अगर किसी वक्त कोई सो रहा है तो वो उससे पहले अपने हीटर्स के बटन्स बंद कर दे, पीछे जो वेल्व्स लगे हैं उनको बंद कर दे और रबर पाइप की जगह लोहे का पाइप या गैल्वेनाइज्ड पाइप, जिसके जीआई पाइप कहते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का ख़रीद के उसे फ़िट कराएं और किसी प्रॉपर फिटर से कराएं ताकि किसी हादसे का सबब कोई हादसे का शिकार ना हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को आगाही दी जाए कि एहतियात से गैस का इस्तेमाल करें। अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका इस्तेमाल हमें बहुत एहतियात से करना चाहिए। साथ में रबर, इसके अलावा जो रबर पाइप लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एहतियात बरती जाए। पहली बात है उसके इस्तेमाल ना करें, अगर किसी वजह से करना पड़ जाता है तो उसमें क्लिप का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो किसी का कोई पाँव से ठोकर लग जाए या कोई प्रेशर बढ़ जाए तो वो निकल ना जाए। तो वो निकल जाता है तो गैस चलती रहती है तो उसकी वजह से कोई हादसे का सबब बन सकता है। तो बस ये आप सबसे गुजारिश है। और दूसरी एक अहम चीज़ और कि मीडिया के ताउन से इस वक्त सब लोग मौजूद हैं, कंप्रेसर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम मौसम के हिसाब से अपने गैस के प्रेशर्स को मेंटेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने हर कस्टमर तक गैस पहुंचाएं। तो उस हवाले से लोगों को चूंकि आदत पड़ गई है कि जी वो बड़ा फ्लेम, उनको इतना फ्लेम चाहिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, गैस इतनी हो कि आपका काम चले। लेकिन लोग कंप्रेसर लगा के जो 4-5 घरों की गैस खींच लेते हैं जिससे लोगों की भी वो हक तलफी होती है। तो मीडिया के ताउन से आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि कंप्रेसर का इस्तेमाल तो गैर कानूनी भी है और गैर महफूज भी है, तो उससे इज्तनाब करें। सर दो सवाल हैं। एक तो ये है कि इस टाइम लोगों की ये भी अभी शिकायतें चल रही है कि गैस के जो बिल हैं अभी तक ज़्यादा आ रहे हैं, कमी उसमें नहीं हुई है। और दूसरा ये है कि आप लोगों को तलकीन कर रहे हो कि जो इस हिफाजती तदाबीर अपनाएं। जी। लेकिन ये श्योरिटी क्या गैस अफसरान और गैस महकमा देती है कि वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं करेंगे और प्रेशर कम नहीं करेंगे? देखें, गैर एलानिया लोड शेडिंग तो सुई सदर गैस कंपनी करती ही नहीं। लोड शेडिंग होती है बिजली के हवाले से, आप बटन बंद कर देंगे लाइट चली गई। गैस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम लोड मैनेज करते हैं, मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में हम गैस की सप्लाई रखते हैं। लाइक सर गर्मियों के मौसम में जो मील टाइम है, खाने के टाइम थे, नाश्ते का टाइम, दोपहर का टाइम, रात का खाने का टाइम, उसमें हमारी कोशिश होती है कि लोगों तक गैस पहुँचे। जो दरमियान का पीरियड है उसमें हम गैस की मैनेज करते हैं ताकि हम गैस इतनी रिज़र्व कर लें कि उन टाइमिंग्स में गैस सप्लाई कर सकें जिसमें ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बताएं मैं दूसरा जवाब दे दूँ। बिलों के हवाले से है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कमीशन की रिपोर्ट पर, तो उस पर तो काफ़ी लोगों को, बल्कि मेरे ख्याल में 99% लोगों को रिलीफ मिल चुका है। काफ़ी लोगों के बिल, कस्टमर्स के बिल माइनस में चले गए हैं, कुछ लोगों के बिल कम हो गए हैं। तो उसके हवाले से तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर नवंबर 2023 से पहले के अगर लोगों के बकायाजात हैं तो उस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ना कोई ऑर्डर है ना हमारी तरफ से उसमें कोई चीज़ है। वो आपकी ताउन से लोगों को ये बताएं कि उसकी इंस्टॉलमेंट करवाएं, वो बिल जमा करें। अच्छा सर, बलूचिस्तान की तलब कितनी है और मौजूद कितनी है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो वाक़यात होते हैं वो कोयटा के नवा में होते हैं या सूबे के दूर दराज इलाकों में होते हैं, वहाँ पर इस आगाही के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? या वहाँ पर चूँकि लोकल लोग हैं, वहाँ पर मीडिया की भी रसाई इतनी नहीं है, तो किस तरीके से वहाँ पर लोगों को पैगाम पहुँचाया जाएगा? पहला सवाल आपका था कि डिमांड और सप्लाई। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गैस की जो सप्लाई का इशू है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है क्योंकि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। गैस के रिजर्वायर्स कम होते जा रहे हैं।
ہماری ریکوائرمنٹ 1200 1250 MMCFD ہے، جو کہ کم ہو کے تقریباً کوئی 700 MMCFD پر آ گئی ہے. تو اسی میں ہم نے سندھ اور بلوچستان دونوں کو چلانا ہے. تو لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سردیوں میں سندھ سے گیس ڈائیورٹ کراتے ہیں انڈسٹریز کی گیس وہاں پہ بند ہوتی ہے اور وہ بلوچستان کی طرف ڈائیورٹ کرا کے ہم ونٹر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گیس پوری طرح سے سپلائی کر سکیں. آؤٹ اسٹیشن کے حوالے سے جو آگہی مہم کا بتا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے اپنے بینرز اور لوگوں کو زونل انچارجز کو انفارم کر دیا ہے. آفیسز میں ہم نے بینرز لگوا دیے ہیں، بروشرز سرکولیٹ کروا دیے ہیں کہ جی یہاں پہ آگ مہم کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیں. گاڑی بھی برانڈز ہوئی ہیں، ان کی گاڑیوں پہ بینرز لگ گئے ہیں. تو آؤٹ اسٹیشن میں بھی یہ تمام ترتیب ہے. دیکھیں پریشر مینٹیننس کے حوالے سے ہم نے 2023-24 میں کوئی 500 ملینز کی اسکیمز ہم نے کمپلیٹ کی ہیں، جس کی مثال آپ کی سریاب روڈ، سبزو روڈ، ایسٹرن بائی پاس، ویسٹرن بائی پاس، 16 انچ لوپ لائن، نوا کلی کے 12 انچ کی لائن. تو یہ کوئی ہم نے 50 کروڑ کے پروجیکٹس کیے ہیں، جس کی وجہ سے پریشرز کے معاملات کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں. دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ گیس پریشر میں ویسی بھی ہمیں کمی کا سامنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سپلائی کم ہے. لیکن ہم مینیج کرتے ہیں، اسپیشلی سردیوں میں ہم ضرور مینیج کریں گے کہ لوگوں کو گیس پہنچے. اچھا فاروق صاحب، آپ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ گیس پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب سردیوں کی آمد ہے، یہ جو ہے کوئٹہ کے مرکزی علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہم سب یہیں کی رہائشی ہے، ہمارے گھر کی طرف بھی گیس نہیں ہے، رات سے بھی نہیں تھی، صبح بھی نہیں ہے. جو خنکی میں اضافہ ہوا تو تب گیس بالکل غائب ہے. تو اس بار تو معاملات کچھ زیادہ ہی ہمیں جو ہے لگ رہے ہیں، جو مسائل کا سامنا ہے لوگ ابھی سے ہی بتا رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیے کہ اکثر جو حادثات ہوتے ہیں انکوائری میں یہی آتی ہے کہ گیس پریشر میں کمی کے باعث گیس بند ہونے کے بعد یا جو ہے لوڈ شیڈنگ کے بعد جو ہے گیس آنے سے جو ہے یہ بلاسٹ ہوتے ہیں، یہ واقعات ہوتے ہیں. تو ان کی ذمہ دار کون ہے سر؟ وہ تو آپ لوگ کو جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ذمہ دار آپ لوگ کو ٹھہراتے ہیں. دیکھیں اموات کا جو بھی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے نا. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، اور آپ لوگوں کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے. اصل میں لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. غفلت میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ لوگ ربر کا پائپ استعمال کرتے ہیں. ابھی تک جتنے بھی واقعات ہوئے، کل ہم نے ایک بریفنگ دی پریس کلب میں، اور اس میں ان کو تمام لوگوں کو سلائیڈز دکھائی گئیں، اور ان میں تمام میں یہی تھا کہ ناقص قسم کی فٹنگ، پلاسٹک کی فٹنگز، ربر پائپ کی فٹنگز اور بغیر کلپس کے آپ نے فٹنگ سی ہوئی ہیں. تو وہ تو کسی وقت بھی نکل سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. فاروق صاحب، یہ سوال یہ ہے کہ دیگر صوبوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بلوچستان میں اس ٹائم کافی عرصے سے اور جو نئے کنیکشن ہیں وہ بند ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں کیا کہوں کہ جو جی ایمز ہیں ان کی نالائکی ہے، وہاں اوپر ان کی بات سنی نہیں جاتی. دیکھیں نالائکی والی تو بات بھی نہیں ہے، نہ کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. مسئلہ مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ گیس کی کمی کا سامنا ہے پورے پاکستان میں، جس کی وجہ سے بین امپوز کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے اور یہ 2021 سے لگا ہوا ہے، اور یہ فی الحال یہ کنٹینیو ہے پورے پاکستان میں. جب تک یہ کنیکشنز پہ پابندی ہٹے گی نہیں، ہم کنیکشن لگا نہیں سکیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.